Muna yung balay dirite. Pila man ng kabuok gani mong anak? Unom. Puros mga bata pa? Asa man ani? 1, 2, 3. Wala bot. 1, 2, 3, 4. Ginabubo ni Rosita ang tanang atensyon sa mga anak kaniya dinhi uban niya. Panghulip kini sa kamingaw gibati niya alang sa dalagitang anak nga naa sa sentrong syudad sa Davao aron manarbaho. Kasi bation nimo te nga naay usa sa imong mga anak wala nimo sa imo dili nimo kauban matag adlaw. Maguol. Unsa pa? Nganong maguol man ka pag wala imong anak sa imong kilid? Mamingaw gihapon. Garbo ni Dato Celio Uban, tribal dato sa Sabangsita, nga malinawon ang ilang lugar. Gani, alegre gayud kuno kaayo nga sidihang ang mga bata na nila manggidula, silang tanan makakatawa gayud kuno. Indikasyon kuno kini nga nagsinabtanay sila ug nagtinahuray. Gani, bata pa man kining mga babae, nagkasinabot na silang daw tinuod nga balay ang ilang balay-balay nga dulaan kilid sa Davao River. Apan independyente man silang nabuhi dinhi, ila gayong ginasulting dili sila ingon nato. Sakop sila sa usa ka estadong nagkinahanglag atiman sa mga taong naa sa panggamhanan. Gawas to si kaso ka iling to ka matikang ano ko wa pa no kon din ito kanami. Kay to ko yan pag kasi kaso mo kapitan do iling to kapitan to tapak no sikando ka pa kuha ka nami kay maayo pa kuno ang poster sa ilang mga gibotar sa miaging eleksyon nakaabot pa dinhi pero sa personal wala gayud kuno. Ultimo lieutenant kuno sa kasundaluhan sumala nila wala gayud makaabot dinhi. Hinuon may mga bahani warriors man dinhi sa Sabangsita. So, kadin ikalalag langad to kahit ka namin na sityo. Isa Pandaralo. Mariu ko'y mato ko. Mariu ko'y to hospital. Inong danto kakadi ay matuyo do ko. Iling to kaso mo ako kay kuwatan doktor. Kay wala pa man sila mabisitahi og doktor sa Pakibato District. Diha nagka-medical operation ang GMA Network uban sa City Health Office Marilog District. Sa Pigalongan, bisan ulan, basta may doktor nga makita, miadto gayud tungod. Sayang ang tambal. Kanamin ikaw pi ito kahit sikyo. No, ayo mataho ikaw ito eskwelahan kay. So ayo sikas mga kabataan kanad po kondit Mario. Sa akong mga naunang biyahe dinhi sa bukid sa laing borderline nga mao ang sitio Pigalongan sa Barangay Malamba, may mga bata dinhing taga sitio Kabonbon, Barangay Ipilas, Kitaw-Taw, Bukidnon ang naghimo na og boarding house dinhi. Tungod sa ilang dapit mismo layo sila sa eskwelahan, busa aron mapaduol sa Pigalongan Elementary School, nabuhi silang walay ginikanan. Anhaon lang og ginikanan kung may magsakit nila ug makita lang nila ang ilang ginikanan kung sila walay klase ug mopauli sa ilang dapit. Sa pamulong ni Dato Celio kining tanan nakasentro sa ilang kabataan. Ang kabataan nila mao'y mopadayon sa ilang abundansyang kultura. Ingon man, mapailubon, mainantuson ug maayong batasan sa ilang tribo, ang tribong Ata. Amen. Akong ipasalamatan ang
buhi natong Dios nga siya gyud ang nagbantay kanato tibok semana dapat sa mga panala. Kahintang tugas diri ama nga nangiton kausap ang mga panalangin sa ilang buluhaton. Layo man sila sa kabihasnan, layo sila sa sentrong syudad, wala sila naabot og doktor, wala sila naabot og mga politiko, pero ang importante alang kanila nga bisan sila lang ang nabuhi dinhi sa borderline sa Davao City ug sa Bukidnon, wala nila gipahilayo ang ilang kaugalingon gikan sa ilang buhi nga Dios. Busa kada Domingo nagasimba gayud sila. Ang kaugmaon o galambuan sa sitio sa Bangsita mamahimong makabot kung ang mga bata nganhi matagad ug maamuma. Tungod sila mga bata ra usab ang makatabang sa ilang mga dapit. Inubanan sa ilang mga maayong batasan ug paghigugma sa ilang tribo, sa ilang kadugo, sa ilang borderline.